Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rimparani vanu nyima journaliste lirje rifanye omonano unu wa conference de presse ili rionise ukaya vanu yensi ya Komori ivauso mlango wa mwiso maudu notino mlango wa mwiso ne dunia shano mlango wa mwiso wa hemanda yenu heze voti maudu mfumbili deze voti za huchagua mawakala wa hatu wekaunde mawakala wa jokauri represente harume Mohamed Sanuinu wa Assemblée Nationale ngari mparao ni ngarojiku ni wa Komori ili rijimobilize sonsi hakwenda harumaze biro za voti rendera voti ritawe hukaya mratsambwa hukaya atsende ya voti babanu inumru katsenda yatsaulie mrundongo shabanu mrungwendo yatsahema nshe yahe abonge siwandu rakatsi banu mriwo nao banu leo siwandu wekao riono hukaya ensia Komori ibeuso efaliki yatsinzwa nemfuwa daula dokaya timizi zenongo zahe hasalama dokaya wakema wakala hujumba la mawakala wajo huridafi waritaishi rijo huambia zoranzao wende wazitahe hosoni mwaye mahala lazima abonge leo ekanga bondo ambortsende ekanga bomboka jao sisi ngari lance uhajiku rabi wa Komori ukabanu Komori yenzia tsinzima yoti sens unique ngiona gauche ngiona droite yonde helia hezenongo zonti ekanga watu hanza wende watsende shasi singaramba ukanarende bawo kwatujwa ihozo watsahao sisi ngaramba ukanarende ngamjo rengo mrongo ni unike mwana Abdurrahman ya nyongo. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim. Kwesi wa Komori vanu mlio litengwe mlio nao vanu nile tengwe kao ngaliona maslaha kaya Komori iwasuli daraja ya wakubaliane wakevazima waone ukaya haini nzia ya waswili haruma nongoza ukawandu wachague uondo kweli wandu kufanya ikanwa haruma mahali kao wandu wagabili nongoza maana yodi mani kao leo shiko shakansi vani wananyasi wa Komori ngari halawe mihono hakale le wandu wakansi vanu wakansi hautahawara assemblée Komori hususan de Komori walobonze amiliana wakubaliana ukaya wanrujua ngabondo kokozo lazima rupia wakeva no bazima wazifanye ngabo zenongo ko wanrujua lazima wakemba nambali hozifanya abange uvoti ngarambu wao kaya ikale ngabo wanrwanda kwa wanrwatsi voti abwala wa harumwe sharia shaki binadamu aka makatiano ngarishia ujimbo lihezi wao kaya geladimor kena daula ya haki na haki yoke juja hofokuwa au hawana cha daula ya haki yohendesiwa ni voti nge emana rajipara kangaranzo rasamlo wanadamu abakunga rambo ka ikawan wanzo wakena sharia harmansi la demande de harmaze voti nge karna ambarongo zinji waloba no kansima no tipia ngasi na fikira nzima akanga rambo kaya wanadamu wajula nao son tinku sha son tinti ula dhimuni banu walobonze rekango ronze kango ndani wakena fikira nzima wadora mbwaze njema nezembi Mungu ni mweze nungu nkuu za duniani za kutsongeza wandu wake wandu wa amini wao likawandu wakubaliano kwa wandu kwa bazima washindana sha wachagua nuko kuongoza nzao sha nuko adama kanga nzao sharia ngwanzo daula ya haki angwanzo si haki na ikaya kaitsu jo utsungua hakuka haki kedo wanu nkodo ngengari mparaoni ni wana nasi delke bazima mrambo ukaya wanadamu kaundu wanzo afanyeze ngozinu wa prepare wajifanye zinu ndo waramba ukaze kweli zinu ge rikansi banu humrongo wokaya nga rassembler wande mana je kundishinu sijiparawe isimu ya kukaya rassemblement
ngaranzo rassembler wanadamu walovanu wanti pia warambuka zinde zisivuzi ila dhimurike vazima ritsunguwe eni mrajono kakajala gamwe ndia tsunguwe izoza haika na rwamvu shana rambuka okweli nda uo na ngari tayari ya ujibu heni mdikao ngwanzo wa jeshi mirongozi inu ikahaja vanu yarambi yezu una masulaha watu rumwambie yezu una masulaha zanongo pia zikeza uzima riri muhashirishe nukaya ni mndala wabonze ya ujwa ukaba la kenda ya some ni mndala wabonza wakenda ya some amgela dhimu ya rengeze njima za hensi ya roshea ni no mahala jao Paris na singa sina dongozi juao limana raja vanu onge isadunga ndo kangi la dhimu rishange inu ambao mentalite akaye kanru roha baza mrende asome aba mkenda ya renge ndungo za maana ya balio wasulu harumeti hai ne mentality ya Komor itawa ondoka Komor kwa jaduka na nrabu abanga wonrabu Komor kijaduka na unafiki abanga nzonjie Komor kijaduka na uhara abanga nzonjie shay mndu zao zongozo zonsi pia ihombo uhara wondi yaza unafiki yaza zenrabu yaza ya ubure kutoka kansimra todo nrabure amgebo eka Mwenyezi Mungu awasulisha mndu ese daraja hizo bokuba na dalao itsondo tsoka wandu watsanganyihe washanji na dalao luparihaniha ekandu wajozi tabisho wana amgema Komori msamjokaya Komori ngendrabo irengo nafiki irenge wizi irenge ubure wondo wadoloho Komoro abangea munga jo shanjwa nidi ikabala wa uhara uhara demza izo ngozo zonti pia ngiyabo ngati nzori mweshilezi nukaya heni mwanadamu ikawo ngwanzu ya njie yalekezo ntsi yahe au ya ntsi yahe kedone deka hakara mbazi tabia zitabisha ntsi yahe akubaluka ya ladhimu apashe dalao donc le dalao ndalinu luko wanadamu watsani bazima wa revote aka kenatso kirukaya ni sarjo ravoti babu hemrande ukaya vote zinika jakir baka jahundra abaka arniskwa sojo ravoti chela dhimando kubaluka e ya hundra abo ha hundru nani protest rujo protest shikai protest ifanyiwa isharia shiro ha kaula hundu awa hundu shini skurto jora voti mratsamba unatsu hunda kwa jakiri aba mapsatu pia ngasikujo dengela haruma voti nge zinango hizo sisi ne zombo barra waswili ngela timori kubaliano kaya daula ya haki yo balani voti shatsirongozi ndo jina wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwezi watukufu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Andani nga mshironi marhaba ni majournaliste aila jitihadi mwaifanya ushita mkebanu wakati huu basi ngarujua ukanga bo problemi zinji za transa husu déplacement ruma Île-de-France shamfanya umuhimu atamkebanu abo ngamuoneso kaya zenongozi nyingizo muhimu mimi tinaurejezo wanama waonesa shandu kaya ngamibazimanda minao harumaze no ikao wazonesa zonti pia nando pande wa hizo election ikaonge bidio zifanyishe Komori maudu za election hizo ngizo muhimu heni mzima haruma sisi ya parwandu zahe washinde wake haruma za election hizo esa hama ngarjoa helu hakimanga na ila demokrasi vaha pouvoir ndaru ikao zo shinda zitsongeza ntiende zo tsongeza zitia stabilité nanda ila pouvoir ukaleunga bo judiciaire pouvoir judiciaire gabo indwa ambao pouvoir ya hano madepite wanu ngene executif donc leo ngebidio regio kaya daula ya hatu kejahima pia wakati kao ya pouvoir legislatif kaiti wakati kao katina madepite donc yo muhimu ikako lingana nzo demokrasi madepite wao kaya na sisi si uhanza oneso kaya raisi ngurengo ze decision basinoka jimri fo wandu juao au no vanu leo ka wandu wa votewa waunda la koka proche no wanadamu esa wangu hansi wao neze circonscriptions hao nani mabavu ya hao donc yabo yo muhimu heni mndu ikao ngujuo usu demokrasi ka kulingana zo demokrasi daula ya haki bahize votizi kae donc sha ngamwanzo njibu mbabi ukaya ntselewa parce que harumwe diaspora hatu hunu manga ngawandu ikangwa habilio ukaya ze votizi fanishia maudu nazitilo msajaja na wandu ikangwa habilio demokrasi amfikiri msajaja na violence yokendela na demokrasi donc amfikiri ikabidi bahundu solution nyinda jina rano fanya appel ya utia problem harmainti hatu na minga mshangayo parce que bon ngabwandu ikawa kama depute hula wasubuti wa declare ngojizo wajahunu wazonesa
yo hatwari wandu ikao waenshi harumaze ngozinu Komori wahundu zifungo he violence ya hao wahusu zenye chaguzi za kama mkinishiha wakati wa ila ndo wakati wa heze usue referendum ngono iso wafanya waliokawa kensi walinde mahakama shawatawa wajahunu abahangwa onokaya ngwa bahanikao kwa na tushewa halafu wafanyo appel armwe appel ya usu violence harmwa na nyasi wa Komori tikanza nambiyo kwa wananyasa lo Komori mtikubali basiko ndo mhadaoni waongo bahanu ni mndu akansa armwe salo ya haye ngwangalio izibirao halafu leo tikiri babudu lo Komori hujuha wende hambo kango ndo paswe kiesi ikao ngalijo huti harma hatar bana hata hunu Faransa rilio eka kiesi litsopasulwa ni mndu jau shawa wakati wala lazima daula ya hunu Faransa wajuhe wa mhukumu donc yabo leo kamro hende hafanya nongo jizo yoti demokrasi yabo nguso sasha problem bahi wakala ikao onesa nongo jizo parce que harmo opposition yabo mru katsuona ani yoti fikira za ki mwanadamu zotsongeza zile lensi donc mimi tikawono kaya tinakamle haku harmaze nongozino dokaya ngebidio heni mndu ya juwe ukaya maudu ngio muhimu wandu wa vote esa tuhambia hamande namna zionese yawe daula rahake jatimu esanganzo mawakala hayo ngayo muhimu yakaye esa ile demokrasi nge joshinda yende shaizo njuhamba mimi ngamparo harmale bavu lahangu haku akatika miti harmwe mbude wandu ikao bon silele shaiho haruma zama zinji sikaufanya hazi donc amjokando waongwa jo nishilia wende wa voti batike problem haruma ze kesi za husuze michi ya hatu wakati ikao bon ngwanjuao miurumishi haku haruma communauté ya hatu hunu Faransa donc abongo unatoa mauka zila njoka wambia zoko eli wakati ikao heni problem ya haja shami wa emilia woni milia rihadisi bazima misi tawazi to manaza hangu hamando ikao watawa wajabu ndahu donc mimi ngamkazo yabo na hone soka ewe na mwende mwa voti maudu bangi yo muhimu rilele daula na daula kenajo ahenda batina mawakala marhaba Wangalizi watukufu mridunga uhalmweze sazi nu Paris na Moroni ne nsi kamili afikiria ma izona umangu mazuki wangu wa baba hangu wa samba banu karsi banu handongo zinji katido tsokaya si wandu raji hansi ya ukaya haini mndu wanzu ya jatu ya msaja jaharmwa nsi riambie rihashirishe wanansi wahema si wayo mararu ikao maudu wajokanza wedewa voti ili watowe ulauduli yo harmwensi ouduli yo harmwensi dazila rohombi zilo morohoni wandu waengao sha watu ushida wajwa kabanu bahe ya election na election uchaguzi wa mawakala unti uchaguzi wa siasa uchaguzi ya ukavanu leo kati tsunguwa depute woi wakala woi ngodo ya wanilie haini treya na haini bavu la hangu ikaunga ngilo na mahutajifu fulani abo ritikiriri hadalwa ritikiriri tilwa utonsi au kawa wandu wao kwa tumanzani wandu wao ngwa miengaoni ngwa riengao na yoti ankili amfikiria manga wandu maduhazi nganyi wandu maduhazi ngampimisa bina njema na inu siasa mndu kado ifanyende mbeboni shainu namna he siasa ya utahau mndu ya tungwe mawakala inu ndaila wana mabanu wazirongowa wamba inu nganzao maudu ya Komori mrajoka ya vanu sharia shinu gasjo fanyishia ekaima wakala wanu sawa bewa harma assemblée maudu ende waone kaze ndongo zinu ngizo ahakuzi zitwa mholo zivote wange zirumishihe abonge inu pouvoir législatif inu ti pouvoir ya exécutif inu ti pouvoir ya kabanu leonga sina ordre ngarimika wandu benga msona amsorenga mithali ya hunu usenya katizinu walunga po retraite kaunga nzo ibadiliwa wandu wasoma pareni
shabo kabana ujwa ufanyisha ndongo watina ukaya ema wakala warenge ala assemblée waitamhono waitwali waifanya ngesa ila zihashirishi wao binadamu kamili wa hensi ya Faransa abonge ntina zinji zahamba katilo tsokaya msikiri mtilwa harumwa balbala mtilwa harumwa piège mtilwa harumwa utsonsi ukaya mziye foti zitsende zabarindi sujo hende nyinyi nganyi watini mwando wa taifa la Komoro ngilo tini mwadali lisujujwa kukanema député wa hayo quel que soit et couleur politique walonio haini député harumwanti yewoni liaze haki za he mwanajamu ikao maudu hamvoti ya juo kabanu vanu ngabo ekoloji ngabo majumba ya suiha ngabo ndongozi njika ngazi wanili wao ikema udu député wala ngujo ndambe serikali ikao panu ngamwanzo ni wanilie ele bafula hangu likena ndongo kadha na rendera fanye pare mala kadha mwanzo muampeshe wati vote wandu wao basi wao jo komwanilia ni maudu bano vakati harma ukaya pouvoir bano hani député leongu jo jonesa kabaluminga bine hamu hani député roha pour wa opposition wa pouvoir ongene hamu ya ulekeza yabona mumsaidie na rimsaidie na rifungatane matari msaidie shasiketirishi ya wanduka watatsaya wampua ni mwende mwarwe lo hitwa umondwa feko vwa haramu na balang sisi rijimenyele anzinji au ujinga kaulelensi mingamwambo haswa de jeunesse au jeunesse ileme wa urumilwa na mjuhebu mashababi msikiri mwadalwa bema no ekomoria maudu danyi sisi randisa siasa ngasina mahamengo riono zinji hamade namna mzungu ya hamba ona vide verte de pamur norito umi arikansi nsika ilojilela wala nsio kai pangi harma usiku zima waheya jaraja tai wasuli bala ranzorende riwasuli shatso leo baba lunga myengo fulani no insinongoza ukaya leo mralwa bangu yengo fulani hapo gena ritema bine mndori ritabazi zanzo rifanyiwa na riwa heo uhura ujoka jadidi rishinderi uhura ndauni densi hato sarjoka huipanga namna maendeleo ya maudu na mjumabo manabo mjoka urujinde petezi la wizo maudu ya Komoro da nyibo mashababi ngarimni kauni confiance bo mashababi aukanyide mjoka nyido mtoni mpao nyi maudu mjoka urenge marunda mjo uyawala omndi mjo uwala leo de marunda ya maudu wala ara Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa madeheli kaumiti la wauzamba harmaze intervention zangu harmaze video nkofanya miti la wauzamba ya uka vanuze election za huskwa maudu zino election ikao kaziti sawa les elections za juzi za referendum les elections za juzi za presidentielle les elections za huskwa maudu zino election ikao habeshelea et constitution changé en 2009 il révisé ni président Sambi il révisé ni ikililu ba shebir ibir inaperçu quand wenji abasandwa jwa kabala ikililu hakai komea harma yemanda ni kanuni ya sharia yende sawa zenye chaguzi za hema député kaijabadiliwa kaijakomelo hata jehunde leo ce qui veut dire que baishera ici azali et constitution 2018 haka haibadili haukaja kaibadili shaze vote mwezi unu wajufanyisha vote za hema député hauste parce que constitution 2001 il kuruze vote zinu ya 2009 il kuruze vote zinu ya ekililu il kuruze vote zinu ya 2018 il kuruze vote zinu ça veut dire que ze vote zinu ziningizo tofauti ndizo vote mbili ralanizo huja yabo haina mndu jipango maudi ya ukangodwa zieze vote haungu paro wandu zieze vote yabo mndu wanrabo uparo wandu wendwa ziendongo ikao kazi jakomelo ni sharia parce que wanaloma opposant leo wanu wakatoka kanezi wakaushanje ze sharia ye kanuni ni hema député mandat 5 ans ngio banu kwa je changer leo za barindi ni wapara wanu kana mwedemo boycott ze election hizo election ikao haina sharia shahaja sha kija komie sharia shinu kija komie ze election zinu imba modification afanyishia c'est que wanataka voter ma conseil de l'île abasa ma conseil de l'île kwa wati ngeba mawakala wa daula ne municipalite yabo mndungu leo yakana haina dhamana wa siasa
ujo hima ujo katijinda hubi haruma zentazanti za dunia nguparwandu alokomore kana mwede mwa boykote na mwede mwa fanja ani abo mndu ikao hajihanti andui nguparwandu wede wafanywa adui na haina mndu yamba election yamba voti yabo yamba demokrasi na haina mndu yamba demokrasi yabo yo liberté kabati mndu ujo kubali ya ukana ngufanywa kampanye haungufanyilio mndu kampanye pendant pendant un mois ya jala dernière minute wabuhe mndu bahari ya bureau de vote ya hingo karibuni le valalahe ya jia mzie bahika tu vote hanjia hamnyeze urne iyo ngarele wao ya ukana wumsajaja baadhi ya mapolitisien wajipangao wautrie shangar amenio ya ukana ye daula na ikenche na ikendume na ike dictateur na itike dictateur shakabati daula ijo uruhusu ijo wa mndu nafasi usiku wa voti mndu ajipermete ya njara ma bureau de vote ya ukangumenyo ngabo amini kanga jofanyishi ngabo baadhi ya miji baadhi ya mashababi wajorenga risko damenyeze bureau de vote sha ganzo wandu waelewe wakema conscient ya ukana lewe kanga mshidano damina na wewe ngena za bureau de vote za hembeni par exemple de fiefia amine zangu ikoni de fiefia hangu wende upaswa zo mjini hao utihenti kabala zo mjini hangu kezina waziwa fiefia hangu ngazijo waziwa hakaka zijapasula ni kazi waziwa yabonga mjo hundra izo ndiza jirijo zile 24 mars wandu daru ze fief za hao wende wapaswa ze urne wamenye ze bureau de vote zila zanulewa halafu hula za tupasula zedezi waziwa wacha mbakana ze voti wahibiwa yukiri ina wakati samahani bwalo election ando ambakaze voti zihibwa shabanu hamara ya saya amanzo wandu waelewe ya ukana ngabonrabo na uhadazi bal hata ngabo unafiki ulobo hari ikao wa komori ngwa ambilao waloma naive ngwaelewao ngwadungao shahaina mndu fikire na mndu yelewa ngu amini ya ukana kariti wakati wa mndu ambakana juhafanye jao juhawende jao juhawdu atefijo duarebwe wakati we sauviri hafasiri ya uka andanti kemle ya uka msingar jo delvo ya meze question jo huja hafasiri ya uka ma autorité ma politicien ma opposant walio à l'extérieur amtujamba wao parce que walio à l'intérieur wa au moins wabaki ngwa assumer hena jo huja shangwa wonti ju walio à l'extérieur ika ngwa parao ma militant ani mrungu elewa kana wo wa eshue chaque wa tuanza wa avua ya uka wa eshue koma ujoka uelewa kanga wa l'extérieur ngo paro militant india manifeste haongo paro ma militant haruma réunion amwe kije yaho ikeka batata mndu mzima ya jideplace ya haja tuisha hizo ambao kwa ujohamba yafanye hizo ka amrish ya mra elewa ya ukana hamara ya saya ma politicien walu haruma opposition hata wala mwe serikali banu ngabo problem c'est que ma politicien komori wamana ni population yaboka leo wanrwanza ni leo wake population ishilie dhamana wa siasa yide procedure wanrabidi wadungi abasaini ukaonwa tsanganyihe mapoza walio mu diaspora wajawarangaria wanrwatanganyihe ebanu garfanyao hoka rijanzani sene population rijanzani sene diaspora ili yenti leo yende usuni sheka leo hena kujoka urenga micro bahari ngena ma journaliste en face hau bahari shangu job to azenvoi mo sur Facebook arjo fanya jao ngarjo menya ngarjo na ya umalela ya umafiti tivotinga jo fanya shihamaudu et d'ailleurs et comme tu comme rambua iza saza ani ezabenu hajuzi uhunda leo sekenga bo mashababi wajione sa tayari ya uka hate hifadhi wajoka ujadorengeza dhamana zao shawa jorengeza dhamana mabavu ya hao ce qui veut dire ma opposa politicien walo hunwa para wandu na manifeste c'est que ngwapwao soit ma militant wa hao wa aminio parce que banga atama militant so amine ma leader wa hao wapwao yakana mwende baonga mashababi wanisakana no on n'est pas prêt ya uka rifanya za tabanu wabuhe wandu waje watemsajaji abonge para walo komor waelewe yakosu kwa maudu sikwa voti liberté haina mndu ndio wajibu wandu wadi wachague tuanza vote ndio job action ndani hae tranquille kwa joda msiamvu wassalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ramandeli zambabano tinaunja mazi détail changa mfanyo appel massivement surtout source et région Mbajini bamitipo Mbajini baminatomaya ya Kambajini safara leo kwa naunja mwambalabala donc mimi ngamfanyo appel à mes région hangu ya Mbajini ritiundo ni za rihunda en 2016 akaze voti za maudu ngazjo urelwa na ya ina ujuhunda wonde ya hunda
ebonge madepite wa hatu nsi pia wafanya zile kampani za hao zireisisa alhamdulillah shukran maudu ngamparo ramzaze rambaba ramoto haina mruno na dura ya voti yendi ya voti maudu ili rujaushidari kena wandu wa assemblée wajaudaize haki za hao wazita hao zirevandikasyon wazita hao wazifanye hizo zofanyiwa wa assemblée shekale waja wakiri wandu waluhunu malheureusement et c'est regrettable kana leo batifanya kampanye miti hama parti njaparon hamada zinu franchement c'est regrettable kanga bwandu wajuha wapare wandu waluhula wendi wasabote na ngwa juo yemana ya hezi voti za maudu ebonge kwezi bwa tukufu ambajini ni region za mbali na mbali za hinti ya Komori mtikiri mhadalo kwa maudu na mjuhe wa subuhi 7h mwende mavoti mwende majazi makesi mtikiri mhadalo. Assalamu alaikum mkazo yabo bazi nunguza lazimu zambi pesa zambanu wanama yabonga ngaru jokansi de ma journaliste ze questions za assalamu alaikum. Komze. Akwezi watukufu walezi, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Afikiri kama hizo longoza kamba bano zija huso hazo zihansi wando shaha ushile amri ya kirudu hazi bolhom ami bano tini tambandenge kalima la kirudu hazi sha eza kambishia bano sazamba no wanashi wangu no wanashi hangu alo bano wazamba ndo katendo inji zabo ngamjo menya shamto longoza kirudu hazi holio ngami bano kwezi wa Komor mashababi mdo Komor kampani saifanyiwa si wando duhazi rifanye kampani arifanya tena rifanyando riheze rais wa Tanzania rimweza mwezi kampani presidentielle rifanya mwezi referendum leo ija ngifanywa haruma mabavu ya hatu mawakala izo tianzadi yani mdo wakala shezo nanzo neleze bana kiruduhazi mashababi mlo Komor mnikiwa mlango mbuli wa mlango ni zonuma biani banu waluka lotunde zaziba iho wendao bani iho wendao dosoni iho abonge mashababi mtikiri mdengo ziba mtia iho wendao banga zio mdungana wanu wa mabiani kamtende mavoti wandu watapalawe makomo ya hao haukoze zizabira rangu hurata ba hazibaye milango ya jeune ya shababi huka elu lewazali hajabu milango ya kama shababi wa 25 ngujo henda depute shababi wa 30 ngujo henda presida izo wandu watapalao leo wakawa baye milango leo ngwaona kenkodo isai watoha ya ukale wandu walohunu warawao walona mahamengo mirandaru waweza hawisa zihisa mwanzo wahuzie bushababi utinde warenge place yaho bushababi wa 25 wende depute shababi wa 30 wende presida alafu ando alona bomtsende wao waonokeza hauzi sangwatapalao ngwatapalao makomo ya hawa hakawa vite zao pia kwa jafanya mbaurogo zitoka yonti kisha mwanzo sharia shibakiabo shikila mrwa mahamengo mirandara mango mitano leo waonokazi watoha abungenga mshemezo na huenesa ka president wanomewa mwanama militaire wanashongo bdalago ezelongo mahamba izo mimi mba naso hanjo hamba banu ezelongo mabao gamabao za kweli show wandu mnoda kwa mhadaoni mwanama militaire wananyu walopa Marseille ngwa uhadayo wakati yeshi Marseille daminawe ma 20 ngamjuo wandu watendea muvuma hiyo wao sikarkada sina mwe majlisi sikarkada sina msirini sikarkada sina mwe tunda za miji sikarkada sina warma ele bundo la Komori lo la Faransa ni la ngazija ni la Komori leo wajanga njo hada ya militari abonge mrujo hambilo mirongozi ya kweli ni mruandabo yo jo hambia mirongozi ya kweli shamdu rengeze kweli harante mwanadamu kaula wandabo manama abdalawaga ezenongo amba wanga rushiliao sha amini ya uka wanruwa wa huludingo ni wangu hambio ndabu abonge tijotsa ukeradhi utsahe wanruwa jo hambia kweli rijeru wanemba na inu 2024 ritsahe mashababi wa kweli
ako wandu wahimila ba waoti wao kwa tsura mbia kwedi iyo dimbana so anju kambia mashababi abonge mashababi mtitilo haruma piesh mtitilo hamwa mgala baize longoza hanyu wasahau wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante. Yo marhaba bo wananyasima journalist ngalindao kanganya na masuala mriuzisi misibao kama info quand même ce soir ukaya muhimu ya hii rassemblement ya conference ino ili mpare wandu wande wa voti maudu donc na ndo nje konesa ukaya zino inu election za mouvance ba ukaya kabatsa opposition wa hana namna je fikira hindi ni mjoko uhanda atamshinde mpare mruikao yeye nge convaincu kama udu zinu nomination okao wenje de na onesa ukazini nomination entre CRC Orange ne ze parti za he mouvance na marhaba ngamhujibu le swala hilo ni hambe ukaya atahoitswani hahe ukaino nomination si johanza jana ikihano mewa helino shahaini mndu amba kaino nomination uwo mndu ajihanso itswani hahe ukaya nguro hwenda kodoni na ni mndu kodoni yahuitsa helianzo itsa zinu voti zilona kampanye ndona we kampanye onsi zilona ni mndu atsaha mndu ahebavu yahe yenda yamhimilia ili amvoti yewa wandu wa mboka nomination ntsuwa vumba madzina iwe ukutona ukaya watu opposition wana kabati legitimité ekutona tsena timi shaho na bakango ewa igehe azilwa tsendendo nambie mzima ya pose candidature yambokea huketsurengo ba opposition ekangwanzo naji nambie mjomboka wena ndrabo kabati mndu azilwa tsende d'ailleurs ngama independent ewa wandu wa serikali au wa serikali ngabo wandu wakao wajipoza candidature jao haini mrulo bandani ya Paris au Marseille wamboka yatsizilwa ntsende shawo mndu wambondrabo kajata candidature ya udziwa inu vote ya bulu wandu pia inu demokrasi komoringo demokrasi ya tilwa ranzi johari hata lewilo yao abonge haini mndu bekao heya kaufikiri kangu jotia dictature hajashindi hahundu ngabo demokrasi abenge wambortsende bangasi wahara na laile ngarendao na ajate candidature arenso uhara wala mndu atsikubali akansopani hahe wakamndu Marseille hamamba ukaya utsende wa vote ba yo dictature ai ye wala ndu wala pia kwa agenda mashuhulini warejea zingaro andu ya mboka we dictature wandu wenza ndrabu nsikubana nondu wenji warate maisha hao je suis désolé ngamzambo leo sijibu swali kati hawengeza le swala manama ngabanya samba ukaya kabati mruje subitia ukaya evoti ngabo mru yazilo atsende ukaya ngabjo handa ukaze parti wala opposition warongo wa ukaya kwatsu henda haruma zivoti par contre entre ces partis zo sont pia batsula wa wandu wajua pozima candidat libre ne mruonge na parti atanga mjua secrétaire adjoint wa parti flani ya lo candidat ainsi de suite abangenge unesa ukaya kaba unafiki kale mndu ya milite parti hasubutaji harohango ya pose candidature libre abuntu yole fasire candidature hiyo nani yoke jazilo kwa ngojo sabari no parti kwa kwatsuja kwa jamzia wa mrenge abangenge unesa ukaya wanruwa parwa wajenda rimwe election tipia shawawo mwanzo je nisukaze parti katsuenda shaki nafiki ze parti politique ngabo wanruwa infiltrer ze parti zo tipia za zilo opposé waje wapose candidature libre na bumru wengi na dhamana harbi parti to tukemro parti bai sha dhamana wa parti abagenda bana tsohelewa imana sabani ni wameuheliyo ka parti ze votinga zero ni parti nzima ndilo no pouvoir non ngo Buhari wandu l'opposition ngo Buhari avec des candidats libres ndi mana tsohelewa kwezi misikanzani ne Jezembabi avo arma le swala hilo swala kaongelo muhimu shabana narjukaya ze votizinu zinu kweli zoka bakia mbili angabo wandu wikao droite mfano na gauche bon nyinyi ngamonoka kabati parti zinwa jina shabanu leo yo tsinde kisoda izo tsinde zoikao e gouvernement automani wa habilize vote alafu leo ba option zinji yo mkini amanda bo kao tsawane na vote yo kiri tsende tsitia bulletin blanc au tsikati vote au mfano tsambo kantu henda yo kiri shani sisi manarifanya apeli leo vanutsuka ndo kwana kenda vote
ngaranza urifanya appeli à la non violence parce que e difference liyo ndoka ngabo wandu wa habili haruma zerezo no mahala pia ukaya ngebidiyo rendera tie baya sisi ngarionesa uka yotinde fikira shasinga sinetoma uka wanu wajenda vote ese majorité walokomori ngwanzo wa vote sha ndoka leo mndu atikiria hadalwa ajuhare ngeshononde awajuhare ngemba hendare mndu ikaunge haruma kesi parce que bona tahunu mangari liyo wakati kao ngabo zevoti zinu zo securizewa yo kirize voti zila ekaba introduce wa mndu hatia baya shahare ngwafungwa donc yabo mndu na jilinde ukabo ngujofungwa yonde ndo mala pia tikomori baya donc hizo ndeze sharti swafira ono soka ngebidio rihabili o ajiku roneswana nyasukaya ngamjuka voti shamtikiri piege wa mwede mjiharu mabaya menyeze makesi parce que ngabandu ikao ngwaono kabo bese kantswanzani vote abonge bidio na te bagar na yoti ndio ikao onesa démocratie donc abo tsanzani njeze yabo kaya sisi on fait appel surtout à la non violence arma zenongozi. Juste une précision hata ondoka comme dit harmoni swala et la ville maranti tujamba bêtise ngabo ikamo ndo nzama angalie harma ishesiwa shamwali sha avant ya évoluer et opposition ngo harma élection ha etiquette ndwa jina au ha forme ndwa jina koma ya ukango joelewa ka harma ishesiwa shamwali harma mji wa harma le bavula dewa Ibrahim Ahmed Kassim nge candidat Ibrahim Ahmed Kassim wotimru katide SG le secrétaire général du parti Naribi Naribadi les Comores ya Asmani Saad c'est le SG ani wotimambru le SG du parti nge candidat harma le jeralade wa mwali kachabala étiquette ya parti change candidat yabo mrungu elewa na harma information azipari satena ikawonti beji jumshaka wanroban walonizo c'est que wano katonda korenge décision ya opposition ya ukakwa damu za élection shabanga ma opposant bakana non il faut damu za élection yule jori permettre maudu rambe kaza élection zihibwa sheka karjenda karna ujamba karzihibwa parce que karjaka humbanani mfano madhamana hai parti arbadili ngoni mwando kawa kauji oppose ukana kechubidike karenda mu élection narandi humbanani ena jomba zijiringa zijojiri jabu yakanga bona madhamana wa siasa wandwa jina kao wa regretter ou watoda mu élection yabo harmule jawabu hilo pour être clair l'opposition wa harma za élection sha wa balia étiquette zindwa jina yedalilu uparsode de grosses têtes ou des partis politiques ikao ngwao harima za élection harma mabavu yatu tajidini RTMC na SMC unupari eswalangu dalinu sikana njue yesibabu mabadilisha le dina la mkonto nunyu jana ikapara diaspora positif leongiyo RDDC inungu tafsiri ndi marab haujibu le swala lao monsieur le journaliste zabarinti ni vaka parti hunu ya doha mbwande diaspora positif leongiyo RDDC voilà le swala hilo ngarjuju alijibu hauraji kaya riono zembio za henda hunu riono wandu wakafanya manifestation hunu riono wandu wakawajibu ikawafanya hazinji za maana rawatende rwakaudingoni sharija wakati riono kange ladhimuo ribadilizi zisura zinu haukanga nzo rifanya hindu shambo mtsanganyo yani de mana repara rassemblement de diaspora pour le développement de Comores ndio isimu rapara ele umkontiunu hautarifu ro wanada monti pia aka ngari aminuka kana ujuari ke na diaspora ya mbidi mbili ikarika na diaspora mbidi mbili abasala vedike ngaranzao umsambazo tungaranzoro hutajiwa nada muheni mru alona politiki alona ilmu yakwa njo shida saidia yensi yakebadzimanasi au kebadzimanai ça dépend njo shida convoquer manai ilize fikira zonti pia sakanje badzimoka diaspora kasana ngo sahawo kasana ngo nzima do mwendo soni wa hensi hai sharto jahunu jer préparer développement ya he Comores yo de marasu butera kabali le zina linukaya kesina maana rike hunu na boramba zembanozo nzima
reka unesoka le dzina bana lipare rassemblement pour le diaspora de la hafanya développement de pays ensemble ani hafubi yode namna rakatusongeza badile dzina. Oui, kerini nijibule swala hilo tena. Vanu ngebidio rejo kaya ngabo kalu la kingazijala lionesoka mhono mzima koremekotsi. Abo ça veut dire kaya leo suivant zembana rafanya uswe diaspora positif, uswe mouvance, uswe jeunesse kao juzibanu wakao akoye president riono kaya ze force vivizo zitsanganyihe zifanye ndongo nzima wakati kawe objectif yetu nzima do shinda risaidie Komori risaidie serikali ya Imam Ghazali harma umundo so hayo donc riono kaya heni wakati kao diaspora positif warengo zila doléances zao wajiwa zones vahe mouvance na zila wizo wajiwa zones no kairi leo bado kanga sina objectif nzima nandu kaleo risaidie mkomorulo banu yasaidie komori lo hula hatu donc kairi rende vazima risanze force zonzi pia donc sha ngebidio rijo kabanu harma parti bahakura nzinji no parti nzima donc ngabo zirasini zatu sisi la warume diaspora positif ngabo wala warume mouvance ngabo wala warume jeunesse ka wa créer mouvement kao que jafanya hazi ntiti bayo donc sharono ka heni wakati rifanywa action shanar ke bazima donc yabo kesone soka ukaze ze nzia zila pia zifu no ngizo shanduka ze action za hatu ngizo bazima donc ndo banu rambuka rassemblement rassemblement ya diaspora pour le développement de Comores donc yabo ka ndo angalia ritia rassemblement abo rassemblement hiyo unise kuranzinji shay action yo nzima kina ukiri nifanya action yangu ya mbali bahe mweu yafanya action ya mbali no ngebidio rajise bazima umuhimu ya resultat ikenzima ikenjema esaro joka ekarsanga nyiha bien sûr l'union fait la force ngajoka na ndongozi nji zijokanjema ili resaidie Komori Fakih kama mimi bandika harma conference kata korengaji la malazino au représenter au rengi badala ya démission ya Jack Lavan oui harma conference hiyo welezo kaya ya isi ya kama na démission Jack Lavan ha démission tengeze e place hae chaque dialogue harma shama ngi président d'honneur oui président d'honneur harma et diaspora positif ya kajana longio RDDC i harma etiketi ya esimi anyumeni inu Jack Lavan nge président d'honneur au nguzizimu angu malalo de diaspora positif abra sa malala tulum continuumeni Jack Lavan katsa continue vanu kuja nele harma le jawabu langu si on soka inu rassemblement c'est wa ege président d'honneur kat président d'honneur bien sûr nge président d'honneur harma RDDC parce que diaspora positif RDDC leo non katsi ban gaban zombili ngabo diaspora positif non question kangi zombili chaque question kaya leo ze actions za hatungizo nzima hama leo diaspora positif sisi au majorité hatu waandu kao wala harma mouvance irisi voilà donc abo mouvance wonti pia wajo kutajia ze voti za maudu zifanyike namna njema relewa na hao donc yabo bien sûr et diaspora positif c'est inclus parce que il y a forme et diaspora positif wando wenji wa mouvance donc Jacques Lavan ijomkiniha parce que banunga wando wa société civile lo harmo diaspora positif watsiyo donc yabo yengu il fait partie ya wando ikao kwa watsi harmaye mkosi watu hunu parce qu'il fait partie de la société civile shawa lo harma diaspora positif par contre anzarone c'est une RDDC yinu sena rifanya appel ya hwandu onti pia te société civile tisharti mndo ukao ngwadere politique azali ritsaho wandu waho wa Komori pia waji donc abo wakati huo essence joka ukaya nda ino RDDC parce que il rassemble les rongozo onti pia relewa nao Sikanzani samahani rahawe ja kusale suala la. Wansikanzani préciser question ya hemanama wa ya pose journaliste. Voilà où possible kainde diaspora positif changer le dina non diaspora positif changer dina parce que mikuja par nous arme diaspora positif. Inu hamade dira hamba unukungumanyo.
la huandu wekao ngwaonao hausowema yes na volonté he sirkali he siasa ya baliwani ne mongoza azali ili huwa swili harmwe emergence ya 2030 wekao ngabo wandu wekao wakaharmwa ye mouvance présidentielle ngabo wandu wekao wakaharmwa ye diaspora positive ngabo si wandu wekao rishangiria ili wamjo wahe ili ye le mujila kafanyiwa lila la réussir rajihunda ukaya baishe zinu zonsi malheureusement ndabala mzungu tushememe na Roma bantu ngarutsungwenda abantu bazima eza barhindi nirtso kanti rafanya hazinzima yebo iramba ukishakartsuzia mratiko shamani hai kartsuzia mratike harma zanongo za shainu rassemblement inu ndo hubadi ndo huwasilisha ya emergence ya 2030 yebo kanti hundu kanga fikiri undongo nzima ngare hondao bahanu bazima yabora mbokaya yende mana wekao ya jahunda bana shainu ti yabo Jack Lavani bien sûr nge président d'honneur wa diaspora positif Abdurrahman nge président d'honneur wa Rwanda wa emergence 2030 Fulani nge président d'honneur wa emergence sha emnango mawoyi ritsom hunda rusukauzi na wazima rijura manar kensi wazima rimzine. Salamu Badani info. Gamurejezizo bwana presida wa diaspora positive. Anzo welezeno anadamu elewendo. Okana riwono diaspora positive nyido wandu mazungulia haruma ifarance kamili. Shawanu wamba kungumanyulin laba hayinu yinuli ko huja mwajela wambandu dawe mbaba wala yulwaya. Dabu wakaujue mouvement kaujua na diaspora positif mzunguli ya Faransa kamili funga nzowe lezendro yeske wakati wakauja banu hu hadisiwe na Jack Lavani ranzi kadu ya vili nzowe lezendro buhuwendo anduele wendo diaspora positif ngiyo au kaiti eske banu bahanuliyo banu kutsurohorwa kutubaliwani wandu jau kahushia wambando wanu wakaufanya wemdola ya ulaya na mdulu harumayezi dola samahani dola konseyola maranzi yewa chai hazambando amboka mengoni mweze nongo za mchonga ya kaujuha mongoni amba mengoni ezenongo zila kazi jamjibia gono haono kazi nongo za kutsofu adabu hajuse muvuma na nyinye muvume ya hanyu nijwaransi hale yewewe kuna hamilwa wandu warenga idarawo wavishia wa uransi we wanazembana sikaza we marhaba meji bada info donc le swala lo muhimu handani dukaya lewe diaspora positif hanzani rasuro wanronsi pia kuyongiyo bane diaspora positif amade na monesani yinu ngiyono point commun zinji za sanganya nda sine rassemblement yinji donc sharo no ka heni wakati jo kanzari fanya ndongo e diaspora positif kwa no shida fanya woche shakira ndo atsaganya honsi pia parce que ndi yoshinda ziramene bana upande kale utija uka Jacques Lavani hazijua bien sûr hazijua kabasi mno mwana wahe shama ya tujua ukatijaro mwa rassemblement yin wakati kao bon tifanya apeli tionesa uka mimi ngamina pole politique ikao mi hanzani anime haku bon voilà na armée diaspora positif ikaimkinishoka on peut pas vraiment rinji armée nongo za politique haku donc ika obligé ni onese wanachama ukaya ngebidio ni je d'engager mbabi harma ni créer pole politique namne ka kamda nona nejeleza kanambo kawendo la président wa diaspora positif pourquoi lo harmo rassemblement ya baba la kosalado kaya e kamro harongwa nongoza politique mro yambo kaya yabo hukosa kaliti parce que mengormaze nongo intervenant kana fanya harma nyini mono tione soka ngabo espace politique abaha heni mndu ngujojo jesprim jabo ko mimi tindame ami cherikana wandu wenji wa mouvance
waka frustre mbabi parce que kwa jako jojeleza kwa jojo jesprime husuila huba na zila ambitions za husue politique. Donc mimi bona renge présidence sambo kama nge bido bake ouverture aize ngo hizo. Donc voilà, donc ngam jisante à l'aise leo kasi jabanu ngam hadisi upande wahe samahani RTMC harmo le suala linu hanza wandu wati ritourne haku diaspora positif na mangalera nzibala hata wasuli bana ngamonao madhamana wahe diaspora positif mouvance présidentielle kao waongo bandangu wakati hizi assise referendum hata jaba sainu ngabo sisi kama mjaparo riona harma mouvance hawa harma diaspora positif kamfikiri le suala lijijibu harmo cadre abili vanu ritihada lan c'est un mot d'ordre ya président de la république ya tsahau kana namtsanganyeze force vive zulu harma diaspora kaja préciser haba namtsanganya vanu à l'heure actuelle il y a des jeunes kangoma opposants dans les manifestations. Eux ils ont dit ngasi près yaka Rijer Fanya Mahadisi, nous sommes des opposants au président Azali, nous sommes des opposants. Ksha kariti maferu ni karjajitia harma mtsunji yaka kari hadisi. Parce que ngareli wakana imahadisi yauda jotu ngzenti hatu yeju leo Azali dolu ya maudu kana ukabu shentsingiyo wama juni kao hena dimanche harma manifestation wari confirme yakangwa oprea ukaondoka kenti wandu hadisi wakati ngojo huja dans les jours à venir ou dans les mois à venir ngarjo fanya mkonti dasiwa ya mjoro na banu no wananya siwao rikenti rifikirie yekomor yabo ndani préciser c'est que ngari parao wandu pia diaspora positif ngone diaspora haweho mouvance ngone mouvance haweho sisi ngasina mkonto hatu sha ngasina ani ngarda harma cadre ya fédéré toutes les forces vives. 1, on soutenir les politiques à président Azali et 2, hena mbikangu elewa kana et contribution à mintu fanya politique. Sha izonjo fanya nti ya hangu ngasjo jana marunda ondu wao garwa parao ngasima ouvert ngarjo kanti tête à tête, table sur table, face à face, ili refanya hadisi. Yo l'objectif shaban kabati mouvance kabati tijindi zopia samana fikira mjodi samiri njarema swala muhimu ya swala kama mushakirin njarema mno farema hadisi fikama mjibila mbabe harma makalma ya hombu wa hii conference ya mziwangu weu ako hii ancien militaire yafanya hazi ukata hukulu yafanya hazi na rais wa dawla leo ama kalma ya wekao ngatusheo ngatabishao awito we sharafa ni surwa ya hiko morileo lupanda unusuka hadi aleo leo ngabohara abohara sababu lunga bohara mikomori ngabona nafiki jana ko jakaya imana hindi unakazanije mana fikira ma izijiro ko morileo mkonsulo man leo ni makatsiman leo jana ko jaka diaspora karama konyo nzima mashuhuli majilisi mendeleo ya rami jihatu ko mori basi takriban andola fanya maha nzija amnikole suala baha ezini zijese barindi wengo junjelezano manuka military awakata mkolo wakati mkomola kabila ke muhara kajaka muhara lo ajange muhara wo lazima wao hajange wanafiki ezjahindi sasa tena na kanuni jobana bahazana jana ombaye waize kampani waize vote zinu zamadu zinu mwishi ya nyoti pia fikiro wenji hanyu makalma rais yamba hazira lazima na bayo harazinu kaya hakubalukaya na rabana idat islami hamba hakubalukaya ze vote abakanza webi shauka juhiba sisiri hibi hadato akuna na bazamba ani iyo yode mana leo wenji walo hunu hena dimanche manifesteo walo kuma wajao ema komanda yabo harango ngojuka rohaje anuti kiyemfikira ma zukweli nganyibanu sha nabakeu makinifu na onesa kweli namna jeleo manamo ya zamana bahaye yukaja parano ronti pia wajafanya haziba zima no amanira jarmenti ngarukubaloka ya eda ani ze vote za 24 mars zafanyishiha ukonga mgamu hono ngo hizo babiri wizi olo janara isazamba hazikubali au kama tukubali ngo hizo marhaba kama tunaribule kama ya intervene bakaja kaya intervene hata samahani zandani ngam jon fanya precision za heu kana parce que diaspora banu iningyo banu des années jambo senga umoto kutsujua kusenga ushababi rahana mingo mwanashi wangu sha diaspora yu créé aux années 80 bango shio zenongo zambo zinu pia ziningo zo mashio
zafanyiwa ni diaspora. C'est normal haina regime ya haja wote ka relève ya wandu waja wanjia tena wa continue. Shayo uzani 80 dia 10. Kanga bandu bolon peut-être le ban wa l'homme création yo. Et mon rassemblement. Ya bon yelewa quand même le mot rassemblement. On est tous des positifs, on est tous des diaspora plutôt. Haina mwana ulo utoamentia haya antia Komori yawe diaspora. Ra Sénégali, ra Faransa, ra au Japon yawe diaspora. Seulement les hommes n'arakaongeze positif. D'abord yakana wala ma opposition malheureusement. Wakahula wakamentia ya Komori wakameze regime zabira na bira kama ministre wakama directeur wajuha basainu waja wafanya mkayo ula wambanga wa opposition andi washidani na azali na nyimwele ngamelewa kama mnyuti pia ngewa kanza wake opposition wajuka delege ndo mzima shaunti pia namrarekisha sani shahi hakaza ili atembalabala ya hunde inamgusa take president na ukiro ndo pia toka ma president zevotika jahiba mkabala mziono ze kampanye za fanyiwa nyuti pia mziono kama mala kuli hadi ma journaliste mambaka mtina par mrengao na mkema correct abongo shio donc leo kabata uhara abanga mresume tsashina nifanyize detail pia kabati uhara hangu joje explique heli ya haba karu wakindudu hazi ya haba karu wakindudu za mujumelezani shaka basa uhara hom kontibanu unu saarifanya rassemblement ya ça veut dire que wala walohula wadanganyiha wahohorwa na ma opposition wasujonga onda hobi ngwani so elewa déjà la preuve en est que banu montre ingabo groupe loyo sont en train de parler wa onda solution ya rassemblement inu dahina mronti wa diaspora mujojo hoja jarangari. Ya bosa veut dire que la diaspora positive que existe, le mouvement que existe, le mouvement qui fait hazo katua wa les élections présidentielles, président Sahunru abanga si diaspora. C'est tout simple. Hein, il a mouvement qui fait une campagne président Azali Sahunru, on est toujours diaspora parce qu'on est en France, on est à l'étranger. Vous voyez là, c'est un problème. Et rassemblement abata wewe ngawevan, ngujawrangari parce que tu fais partie de la diaspora. Mwana mahangu. Nyonsi pia hayana Komori lo mensi ya Faransa yawe diaspora. Samana madame radio mlongo en précision mana umejua mana. Longo no kabatu hara leo kaya leo mana Komori lo Komori. Yanze message au ya Twitter ma Facebook au Twitter. Yarenga fungwa abati kimhara. Example ya Sala ngia bafungwa hasiba andiyachililiwa hafanya message. Harme Twitter ya hahe hadanga retewa. Aba mana mkarama kabatu hara bari yabo. Kabatu hara hata. Seulement il faut comprendre kata unu Faransa. Unu Faransa e kamro hafanya mnabeti mtiti yetorengwa di hafungwa hahukumulwa tutiti hafungulwa seulement problème ya Komori mhansi système ya ukana ngamanzao nyinyi mfanye justice à votre convenance ngamdai justice Komori lewe walo yabo ngantsa watu we débordement ya honziani ya perturbation ya ordre public donc henamri arrêtewa yabo namtsongora nga caricature badia c'est comme ça mimi tsojo ro bonze s'arrêtewa tu demandes ma kirtas yabo kabati problème c'est normal kabati tawara wandu ngalo mitila ho nyumenyi tsa Komori ngio barabara kabati problème marhaba ngarjo ufanya precision na precision mtiti uhusu ohara manabanu ensia Komori ngayanshio izo zantiza sazi ziyanshio ani mahala balo force de l'ordre lazimuzi ijue roli ya hayo amswaba jana usiku jana bumasihu Macron katswanzi wanwandu pia ngabo wamwanga muyenga ngabo wamwanzao ushio ngabo mndu yakana Twitter message ya tweet ya beshia wandu wamekana mje bara isinge harma théâtre kadha unu la chapelle na mje mumuwe ngamona kayo normal c'est normal donc yabo la raisi hifadhi bezara kayede yapoba ula moto yafanya shetendo shila mndu hazi yabehe tweetila na regeze tamana zahe kaba ngabo lwa ne lwa inu kajaka uje hukumu zinyama ikauje hukumu binadamu kamili mwelewa donc yapo maudu ekanga bantu wadhumania wode wati msajaja harmwensi wajimenyeleye wa useula uhura waliso pangwa uheye yapo bana orengeza dhamana na una force de l'ordre ngajofanya hazi hayo watina hata tisiza la ndongo nutukanga ranzo violence shahani mdu unge ulo harmansi ilo la charia ilo la force de l'ordre on doit être trouble kana to hanti waja comme ça à quel titre mana hindi
Voilà. Imaran samahani. Et réponse, il y a salaire à Soumani. Salaire à Soumani, oui, citoyen qui arrêtewa, il y a libérewa, il y a un baukaya au prison qui a fufulwa. Kabasi dunia, kabasi mahalamu dunia, et comme bakaya, si fufulwa au prison, mwa koriba wa arrêtewa. Yodi suala ngafikiri. Yeye kajapara wanronda uwe azali, aukaya namna onesabo. Hamba juste ya ukaya, haka prison, haka utorturewa. Inu problème, ika ungetushe wanrupia, inu droit humanitaire, oimro kawa aka prison, aka utorturewa. Halafu hamba ukaya mimi sika prison sika utorturewa hatuhamba hiyo harma Twitter harma ino réseaux sociaux Facebook na Twitter halafu haribabo haretewa tukanda juste une précision kajapara wandu ende wawe mujibu mbabititi njahurejeza Abdurrahman yajibu swala ya uzisiwa ya hoha msuala mfikiri Salehi hamba hatorturewa hamba shaka batsindu itsonda yayona au yazishia shami tsijibiwa wana mama journalist kama baizo za tweet neza jawu mwademba bimosku mwende mwishika bayo tsiyonkura na Komori kezo zokiri ngambule Abdurrahman na samahani kwa compare ya Komori na Moscow ba na Rusi ani franchement là aizo hamba ndi Moscow aunika example abo tani kwa abela dictature ya Moscow abongo Komori kandi haliyo samani mo ni seka Komori zendongonga zenda onro rana Moscow Assalamu alaikum. Kwezi mwana journaliste bala kupose question kaya do hara. Ardi ngone sokaya ngabandi ya maraia watabishi wao au wafungwao au waulwao. Amjoni ke example ndima lukaban Komori nu ngabozi haki za daula nezi haki za tusimaraia. Ewe wengo jono ka aula ujuhe utsahebisi ubahize wandu arumema bavu usemoroni batina autorisation batina ordonnance uka amanzo usikukaza ni fanye manifestation santswenda jao wa mamwedo shindone na ule mbatse batina hata karatasi yone saukao ngawe na droit ufanye le bunjilio hilo au le kungumanyo hilo sikukaza ujahurengwa ne daula hende yufungu yengono kawe yo normal au ti normal mwana journaliste mwanzo nuhambie deja yo deja baongo na d'accord leo ngwende hufungwa bahubiti tendwa leo hufungwa bahubiti tendwa mahakama ngwaona ta reflexion hata wajuka ushinda hukumu wende hufungwa ebu wafungwa ngotingo hanza we raia au wewe uti utoradi nezibirao abwe ngaradai yao daula haki bai mwana nyasi hafungwa kenda kabidi hafungwa yabo ngaritoka enda ndawo bikwezi kamkarazi rado distenge haki yahe wasi wa Komori neze haki za he daula bayo de mana joshinda rende usoni shartso kabano henika rifanye ukaya banu ngabo mshaja jaru mwenzi kamina durani fanye nifunge wana nzao wala fungulwa yoti haki yoti haulika mara nziye eongo kubalile ukaya mahakama ya Komori ngomema ngomema mara shabana ngomema hadi Assalamu alaikum. Journaliste mwanangu unuzisaika ya uhara wala nunafiki. Ngamjojibu iba swala yao hauraji sanondo hakaya kasivumbua le kaulu landrabu la unafiki. Wandu wafanya unafiki wao ndo walo hara. Walandika leo madhamana wa huwa politiki ikawo ngwaju wao izo warenda ngwaju wao izo wadofanya na medala taleo wajipermete wala waharmansi ya hatu umahaleka wako na izo amana watawaja wakansi hunu belio hani wakati wako fanya harungo ombi harmani za menyensi azifanya manifestation kwa hiyo maana
shawo kwatsu subuti ngono hara usubuti waje habukezo wapanga waunike bomana hangu bomana shiwangu wende wafanya wajoka ulo unafiki wapanga unafiki kwatsu subuti waje wawamba ngorumia ndwa jina waje wawambe abudo panu balo unafiki nezendrabo no hara wemru wafuki ndongo zaha wajoka insi yahu ngedona inga president lo jawu dictature tini kutusubuti ibahar mikro kutusubuti wajo mabangweni shango po wala wana shewaho uonekeze ndrabo zila wende wahambe yapo male fuvu la unafiki hudu male fuvu la uhara yondi handani uharwa bili da holo ndo wala ruwa mbwa wambi wa wasilandongo hakaya wala wambi ozenongo ulioka kansi watwalie wono la mria wambi azenongo la wazambi kwa tso hiwa kansi watwalia ngomri hawa tido harmala kagala majalila wajamba zila ndrabo waheula ya pangaze ndrabo mnafiki mhara habanda hodingoni abudu bana kormale swala unafiki kwesa samahani baba la rikanda rasiranyi wandu ndi haraka hawanza ngafikira hamule swala hilo hau procede harma conclusion harmule swala hilo wanuka mzeha ambuhara aisa jele zabo shamba mjokaza za saya je watijoka uhara hamwensi wakati kao opposant jipermete abonga mtsungamba opposant ma opposant kwa joja wajawa mbele serikali dinamna jeilio veille ya election ya bigarjo fanja le lendemain zenongozi fanyishiha ya ruwa mbeka wala tsindami ikisharia kidaula katijeta banga mjoku wa maulu entwabila hundi akafufu ya hata wajokoluta ya huwa shamidi handani njo ishidiwa midi handani njo aretewa mwisha ezo toshamba mu referendum et veille les élections le lendemain gendarme la hangulo mhono toshamba bokatsindaye ko amba kama dawe mahakama do joshi mwisha ezo hamba juzi ya gardo fanja kaula upepo ya gardo fanja kama udo hamaze election zeru habazila zijazijiri ngujoka bjelezaje yabo ukara Bon, ça y a van narcitueuse de responsabilité harmoise côté pire. Voilà, mkubalia samahani. Ye ile journaliste ya Roha anda couvrir événement ubeidi mtufanya ubeidi wa Roha utideke mouvement chabese sur za mulu inda reto yafungwa yabatike mhara. En 2009, j'étais journaliste. J'ai fait 11 ans de journalisme, Jabal Télévision, Al Fajr et Joer TV. En 2009, Tirohan na couvre événement mjoez tsarete wa Kafundi. Tsarete wa Kafundi. Sikuseza barindi naretewa kabati. Zembizo na zendele. Maranzi. Utabezo na tuhaba. Okay. Utabezo na tuhaba. No. Tsarete wa Kafundi. Mtujwa shatungiza na arete wa Hindrini. Tiparema dhamana hangu tsabaka tsarete wa Kafuni. Shatirete no bala hata ye meeting ya Abdul Wahab ya kamjoezi isa tsabaka ngu joinda za. Ani. Yabo ndungu yelewa ya ukana. Yinujo ikao sonti pia rasi ranyi nso vubwe ma politicien basanu walu shada sima shababi reheya basainu na nyima journalist ndio wakati wakana na rkenti rangaleze ndiji shika mndu haja wakati ndungu yelewa kana ni journalist shanga mina etiketi ndwajina politique akote hawamina etiketi yakana weide mwanzanu wangu ngolewa ngamrangoza henambe ni bae zaola. C'est bien normal, voilà, je sentais, il y a estimé au journaliste. Au moment que vous jouez, on a deux casquettes, c'est bien normal, wakati ya réagit, c'est un mécanisme, non, tu n'es pas journaliste. Yo jojiri, tu as bien jiro harmanti zinji. Amjena na conclure wajau harmale su alalim. Yauka vano haina ndogo zijiri pia uhara njolora jahar muhara no nafiki wanu uhara unuko jandi saleo amjore jay harma deux mandats derrière nous uhara unuko jandi saleo ntidiwazi ya ukananga rikana periodi komori à partir de 22h mimi tikobakisha koni à partir de 22h tikamuhara rentre zabari c'est que on était envahi par des gens des étrangers entre guillemets arma militaire ikawa wakauri torture na shohatu wakaunjia humijini comme ils veulent wakadarme ze boîtes de nuit menaces avec des armes aizopia ondopia kauziju anya buhara nuko jandi saleo ngamjoreje ibala president de la république kama kabanga bondongo kabwa zijirio ani gartongozi imagine harmoshi toshatu fana ma de dictature mabangi Comore amanzo mnambie pour conclure harmanti walo dictature Iruma ni dictateur. Mdo jojir hus. Yende harma ambassade
il y a dictateur, il y a Ndi Aymen, il y a Irenge Otage, il y a filmé, on a les visages des gens. Il y a du permettre d'harmoniser, il y a des dictateurs, il y a Fanya Machouli, il y a Tembe, il y a Robi Abir à l'aéroport, il y a Jeza. Voilà, abo Kayaba ba fikira ma samahani antitimizi. Amanzo mbrana biye, yensiyo irumane dictateur yo. Galili. Amanzo mbrana fubule nsiyo. Jabu ya ukana ngabo wandu wasaya tena. Ma opposant, ma jeune, ikao banuriza mbao ngatanga bra wature je. Wabiru aéroport wanjia nabo ituka police de frontière kwa tene madina hao. Ituka daula kwa tswa juu. Wajuao afuma mzumbrana biye enti ilo na dictature wajuani ndo kama dizuza jorende haunti ilo la dictature conseil wa president jo jahuni ya yeu ketu jarme stratégie a stratégie négociation para mama fanyisha mahadisa négociation hesa longo hizo ya stratégie ils ont une confirmation ils ont une confirmation jarme ze vote ouais je vote la rejarme ze vote na swala ukaya fakihi ha ambanungo muhimu faki somahani tsikazande jarme ze vote ukaya disharbi habanu kwezi mwanya sifakihi abo haunisoka ngio muhimu maudu ze vote sécurisewa est-ce que haukaya huonesokaya ngabo wandu wapara wamenyeze vote karnau ngarutomba kaya ngabo Maître Larifu Tosha Abdallah Agwa ngarutukaze madzina ahanza ubenu enamnaje upara wandu wazisekurize maudu est-ce que ngono kaya ndaila belu ya hamba ukaya hena mruwa he CRC ya sécuriser bavulahe au lazimu armée behwa mwanyasi banu le suala hilo lo muhimu shabanu hamade namna naonesa tsifanya apeluka ngebidi wando ndar mazivoti adisena batike violence inde za rehansi banu donc sisi ngarifanywa apeluka deja wandu zatu no mahala wonsi pia uende harumwe biro za voti shani mrakezwa mana yabo kani mngezwa mana dokaleo ngebidio ya veye parce que bana ta polisi joka huja au hata serikali joka huja sheho hule shaleo mndu ya tsikubali moto mtiti haja dalwa awani kwa basha halafu ndarenge nini no ngebidio rike makonscient ukabanu ilanda ilazamana hatusonsi pia esa una bane mndu kaonge proche ne proche ne nasisi wandu wa mji de député c'est important bana taljokenda raone rais Azali hohule shabanu député Hollande kao e proche watu donc ngebidio ridefende zaki zatu sonma hizo yaboleo bien sûr ngejoenda staduka ngebidio gendarmerie au mahala fulani wa intervene shaka yo kayo kanziro sha leo ngebidio heni mndu ya jone zaman eza sana nzo atanjoka u joka baza nini yatu conference do kaminga mboshilo marhaba surtout wa Comore parce que wa Comore quand même waonesa udhamana ese campagne biri kabati baya kabati ambo ka hende mahala holwaya ça c'est très important yone sokaya yentsingi harmo makini yentsingi harmo amani na boleo banu karamba amani ngebidio mndu aonese exemple rifanya kampania hiyo kabati ambo ka holwa kabati arongo club donc mimi ngamboshile marhaba wa Komori harmo domeni ukaya leo mtirensi hata kema udu na mjo kufanya ba na abo mbiti ntihuna ntihu kamjafanya ba mwishiliana heni akanza afanye meeting ya hefanya but ina problem donc mimi obanu nionesao na mkera azirikaze banu ni ma journaliste parce que wakati usao uheya juu donc na sisi ngarilinda una zamana sasa mkazo yabo na nikani wakati mwema na bushiria Komori yende hosoni kama wabenze na singarombao za election zibirendo maudu insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Donc à peu près